3 سال کے اندر عالمیت کو پورا کرنے کے لیے آج ہی ہمارے مدرسے کو جوائن کرے اور عالم اور عالمہ بنیے، وہ بھی 3 سال کے اندر اپنے واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے سے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص النبیین کا آج آپ کا پہلا سبق ہے۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں لکھی گئی ہے، اس میں سے آج پہلا جلد ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ اس کتاب کو لکھا ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کتاب کو لکھنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ صرف یہی ہے کہ علم النحو اور علم الصرف میں ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے اس کی مشق بھی ہو جائے اور دھیرے دھیرے ہمیں ترجمہ کرنا بھی سیکھنے لگے اور ساتھ ساتھ نئے نئے الفاظ بھی ہم کو معلوم ہو جائے۔ تو اس کتاب کو پڑھتے وقت بھی ہم لوگ انہی چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے اور علم النحو علم الصرف کی بھی بہت زیادہ مشق ہم اس کتاب کے ذریعے سے کریں گے۔ بالکل حرف بائی حرف اس کتاب کو ہم پڑھیں گے اور علم النحو علم الصرف ساری چیزوں کو بھی ہم لوگ یاد رکھیں گے اور اسی کو بنیاد بنا کر اس کتاب کو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں آپ کو بتائی گئی تھیں اس کو ایک بار آپ پڑھ لیں، میں پھر بتا دیتا ہوں۔ اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، چاروں کل پڑھ لیں، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون۔ اس کے بعد رب اشرح لی صدری والی جو دعا ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہی اس کتاب کو شروع کریں۔ ایک اور بات، یہ اب قصص النبیین کی جتنی بھی ویڈیوز اب آپ کو جائیں گی وہ بہت زیادہ اہم ہوگی اور بالکل بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ اس کے ایک بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی جو چیزیں جیسی پڑھائی جائے آپ ویسے ہی اس کو یاد رکھیں، ویسے ہی اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ بہت ساری چیزیں اس ویڈیو میں ایسی آپ کو ملیں گی اس کتاب میں جو آپ نے علم النحو علم الصرف میں پڑھا ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی جو بات بتائی جائے خاص طور پہ یاد کرنے کی وہ یاد رکھے۔ جو چیزیں آپ کو لگے کہ لکھ لینا چاہیے، اس کی جو کاپی ہے اس میں آپ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد میں بھی کوشش کروں گا کہ نوٹس کے اندر بہت ساری چیزیں جو چھوٹ جاتی ہیں وہ میں آپ کو دے دیا کروں۔ تو چلیے اس کتاب کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ٹاپک لکھا ہے، جو چیپٹر کا جو نام لکھا ہے وہ ہے، یہ پہلا چیپٹر ہے من کسر الاصنام۔ اس میں کسی پر بھی کوئی اعراب نہیں لگا ہوا ہے۔ آپ نے علم النحو میں پڑھا تھا کہ من اور ما اسم موصول میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ من اور ما کیا ہے، اسم موصول میں سے ہے۔ لیکن وہیں پر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جس من کے بعد یہ کوشچن مارک آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو من ہے وہ اس میں موصول نہیں ہے بلکہ سوال کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو من ہے وہ سوال کے لیے، ہم کیسے جان گئے؟ کیونکہ اس جملے کے آخر میں یہ کوشچن مارک لگا ہوا ہے۔ یہ تبھی لگتا ہے کسی جملے کے آخر میں جب وہ جملہ جو ہوتا ہے وہ سوال ہوتا ہے۔ دوسری چیز میں نے پھر بتائی تھی کہ جو من اس میں موصول ہوتا ہے وہ جملے کے سٹارٹنگ میں نہیں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا ہے بلکہ درمیان میں آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کچھ لکھا ہوتا ہے، بیچ میں وہ آتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ من جو ہے وہ اس میں موصول والا ہے۔ لیکن یہاں پر من سے ہی اسٹارٹ ہوا ہے، اسی لیے ہرگز اس میں موصول نہیں ہو سکتا بلکہ یہ من جو ہے یہ سوال کے لیے۔ اس کے بعد کسر،
اور الاسنام، تو یہ کسرہ جو ہے یہ آپ کا فعل ہے۔ اب یہ فعل کیوں ہے، میں کیسے جان گیا کہ یہ فعل ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر کوئی بھی ایسی علامت نہیں لگی ہوئی ہے جو اسم کی ہوتی، تو اس کے یہاں پر اسم کی کوئی علامت بھی کسرہ پر نہیں داخل ہے، نہ اس پر الف لام ہے، نہ اس سے پہلے کوئی حرف جر داخل ہے، نہ اس پر تنوین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسم والی کوئی علامت اس کے اوپر نہیں ہے تو یہ فعل ہے۔ اس کے بعد آگے ہے الاسنام، تو یہ الاسنام جو ہے یہ اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے۔ تو یہ تو میں نے علامت اسم کے اعتبار سے آپ کو بتایا کہ من کیا ہے، من بھی اسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں غیر متمکن میں من یہاں پر اسم موصول میں سے نہیں ہے، بلکہ من آپ اس کو حرف ہی کہیں گے۔ کسرہ فعل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر علامت اسم داخل نہیں ہے، اور الاسنام اسم ہے، اس لیے کہ اس پر الف لام داخل ہے۔ اب آئیے اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے۔ کسرہ فعل ہے، کون سا فعل ہے یہ میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں، آپ غور سے دیکھیے۔ ہم لوگوں نے اب تک تو میں نے یہاں پر نصرہ لکھا ہے، نصرہ کے وزن پر ہی آتا ہے کسرہ، ٹھیک ہے۔ وزن آپ کو معلوم ہے کہ وزن کیا ہوتا ہے، فا کی جگہ کیا ہے، فا کلمے کی جگہ کیا ہے، عین کلمے کی جگہ کیا ہے، اور لام کلمے کی جگہ کیا ہے۔ تو کسرہ کا فا عین لام کلمہ کیا ہوگا؟ فا کلمہ کاف ہوگا، عین کلمہ کیا ہوگا؟ سین ہوگا، اور لام کلمہ کیا ہوگا؟ لام کلمہ را ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے نصرہ کا فا کلمہ نون ہے، عین کلمہ صاد ہے، اور لام کلمہ را ہے، اسی طریقے سے کسرہ کا فا کلمہ کاف ہے، عین کلمہ سین ہے، اور لام کلمہ کیا ہے؟ را ہے۔ تو نصرہ کے وزن پر کسرہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ جو کسرہ ہے یہ نصرہ کے باب سے ہی آتا ہے۔ نصرہ کے باب سے آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے نصرہ کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں، بناتے ہیں، ینصرو لکھتے ہیں نصرہ کے بعد، تو نصرہ کے باب سے آنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسرہ کو بھی ہم کیسے لکھیں گے؟ یکسرو لکھیں گے۔ ینصرو کے وزن پر ہم کیا کریں گے؟ یکسرو لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہوتا ہے باب سے آنے کا مطلب، یعنی جیسا ینصرو ہے ویسا ہی یکسرو ہوگا۔ جیسا اس کا تثنیہ کا صیغہ ہوگا، تثنیہ کا صیغہ کہ الف اور نون لگانا ہے، تو اس کے آخر میں بھی ہم بس الف اور نون لگا دیں گے۔ جمع کا صیغہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ واو اور نون لگے گا، تو اس کے بھی یکسرو کے جمع کے صیغے میں بھی کیا ہوگا؟ واو اور نون لگے گا۔ یعنی جیسا نصرہ ینصرو کے اندر بدلاؤ ہوگا جس صیغے میں، ویسا ہی بدلاؤ یہاں کسرہ یکسرون کے صیغے میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسرہ جو ہے یہ نصرہ کے باب سے ہے، نصرہ کے وزن پر آتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے فعل ہیں جو نصرہ ینصرو باب سے ہیں، جو میں نے آپ کو صفۃ المصادر میں بتایا تھا اور یاد کرنے کے لیے آپ کو کہا تھا۔ تو یہ تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس باب سے ہے، تو نصرہ ینصرو باب سے۔ اب مجھے یہ طے کرنا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ کو یاد رہے گا تو ہم ڈائریکٹ کہہ دیں گے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی میں معروف ہے، ٹھیک ہے۔
مثبत है। लेकिन अगर मुझे याद नहीं है कि ये कौन सा सेगा, अगर आपने फेल याद नहीं किया है तो आप कैसे पता कर पाएंगे? उसमें कितना टाइम लगेगा आप देखिए। कसरा है तो आप पहले मुझे ये तय करना होगा कि ये माजी का फेल है या मुजारे का। तो आपको मालूम है कि मुजारे का अगर कोई सेगा होता है तो उसके शुरू में जो होता है अलिफ या ता नून में से कोई एक हर्फ लगा होता है, ठीक है, अतईना जिसको कहा जाता है। तो अगर मुजारे होता है इसके शुरू में या होता, यानी फ़ाइल लाइम कलिमा 3 तो होते, उसके एक्स्ट्रा शुरू में क्या होता? या होता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही कलिमा है फ़ाइल लाम, इसके शुरू में कोई लफ्ज़ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये मुजारे नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये माजी है। अब मुझे ये तय करना होगा कि ये माजी है तो माजी का कौन सा सेगा है, यानी मुज़क्कर के लिए है या मुअन्नस के लिए है। तो आपको मालूम है कि हर सेगे के आखिर में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हर माजी के जितने भी सेगे हैं उसके आखिर में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे ये नसरा है, इसके आखिर में अगर ये ता लग जाए और ता पर साकिन आ जाए तो हम कहेंगे ये मुअन्नस का है, ठीक। अगर इसी ता पर जो है अगर पेश आ जाए तो हम कहते हैं वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। इसी ता पर अगर ज़ेर आ जाता है तो हम कहते हैं ये वाहिद मुअन्नस गायब का, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा है। इसका मतलब क्या है कि हर आखिर के सेगे में वही तस्निया बनाना होता है तो हम अलिफ लगाते हैं, अगर हमको जमा बनाना होता है तो वाव अलिफ लगाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ लगता है तब जाके ये बनता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ नॉर्मल कसरा है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाहिद का सेगा होगा, ठीक है, और ये मुज़क्कर का सेगा होगा। क्यों? इसलिए कि इसमें अलामत मुअन्नस मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर मुअन्नस का सेगा होता तो मुअन्नस, अगर कसरा जो है मुअन्नस का सेगा होता तो या तो ता आता तो ये कसरत होता वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा, या कसरत ता आता तो तस्निया मुअन्नस गायब का सेगा, या क्या आता कसर ना आता तो हम कहते ये जमा मुअन्नस गायब का सेगा है, या कसर ती आता तो हम कहते वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा है, या कसर तुमा आता तो हम कहते तस्निया मुअन्नस हाजिर या तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, या कसर तुन्ना आता तो हम कहते जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ नॉर्मल कसरा है, तो यानी कि हमने मुअन्नस के 6 सेगे मिला करके देख लिए, कोई सेगा इस पर मैच नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मुअन्नस का सेगा नहीं है, मुज़क्कर का भी सेगा, मुज़क्कर हाजिर का भी सेगा नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि हमने जितने सेगे हैं 14 सेगे, उन 14 सेगों में हम मिला करके देखेंगे ये कौन सा सेगा है, तब जाके हमको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, माजी का सेगा है, मा आखिर शुरू में नहीं लगा हुआ इसलिए नफ़ी भी नहीं है, और ये कुसीरा भी नहीं है इसीलिए ये मजहूल भी नहीं है, ठीक है। तो इतना कुछ आपको चेक करना पड़ता कब, जब आपको ये याद नहीं होता कि नसरा अगर याद नहीं होता, इसी के वज़न पे कसरा याद नहीं होता, तो आपको इतना चेक करना पड़ता। तो जो काम सेकंड में हो जाता उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिनट लगता, 5-6 मिनट लगता ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करने में। इसीलिए क्या किया जाता है कि इसको याद कर लिया जाता है। जैसे ही कसरा याद रहेगा आपको, कसरा क्या है, वाहिद मुज़क्कर आएगा, नसरा क्या है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा, उसी के वज़न पर कसरा है तो ये भी वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा होगा। तो बस समझ में आ गया। तो कसरा मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो ये क्या है, माजी मुज़क्कर गायब का सेगा, इसका मतलब होगा कि किसी ने तोड़ा है पास्ट में, ठीक है, किसी ने तोड़ा है पास्ट में। अब ये जो अभी ऊपर का मैं दिखा रहा हूँ जिस पे एराब नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ये अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, असल में आपको ये एराब वाला ही पढ़ना है, लेकिन ये बस बता रहा हूँ। कसरा का इसका यानी कसरा एक काम है तो 100% इसका काम का कोई करने वाला मौजूद होगा, ठीक है, करने वाला मौजूद होगा। मन के मतलब होते हैं कौन, कसरा मतलब होता है तोड़ा। तो जाहिर सी बात है पहले ही आ गया कि कौन, यानी किसने काम किया, इसका मतलब क्या हुआ, कसरा का जो फाइल होगा वो ये मन ही होगा। 100% मन जो है कसरा का क्या होगा, फाइल होगा। मन कसरा, किसने तोड़ा। तो अब फेल भी मौजूद है, फाइल भी मौजूद है, यानी काम भी मौजूद है और काम करने वाला भी मौजूद है। तो क्या बच गया, मफूल, यानी जिस पर काम हुआ है। ये असनाम कहते हैं मूर्तियों को, सनमुन वाहिद को कहते हैं, और सनमुन मतलब होता है मूर्ति,
اور صنم کی جمع ہے اسنام، اس کے مطلب ہوتے ہیں بہت ساری مورتیاں۔ تو اب من کسر الاسنام، تو کام کس توڑنے والا کون ہے؟ من ہے، یعنی غائب ہے، پتہ نہیں ہے کس نے توڑا ہے، کون ہے یہ توڑنے والا ہے۔ کام کیا ہے؟ توڑنا کام ہے۔ کام کس پر ہوا ہے؟ مورتی پر ہوا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ من کسر الاسنام، مورتی کس نے توڑی۔ ہاں اب یہ اسنام پر کیا اعراب آئے گا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول یعنی کہ جس پر کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ من کسر الاسنام، مورتیاں کس نے توڑی ہیں۔ یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ، ٹھیک۔ اب دیکھیے یہ ہے بائع الاسنام، ٹھیک ہے، اس پر اعراب نہیں لگا ہوا ہے، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ بائع الاسنام، بائع مطلب باع یبیع بیعن فعل ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آگے سمجھیں گے، بس آپ یاد رکھیں۔ بائع مطلب ہوتا ہے بیچنے والا، بالف زبر با، حمزہ پر کسرہ ہوتا ہے اور عین پر پیش ہوتا ہے۔ بائع مطلب ہوتا ہے بیچنے والا، تو اصل میں بائعن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہ مضاف بن رہا ہے۔ مضاف پر آپ کو معلوم ہے کہ الف لام اور تنوین کبھی نہیں آتی ہے، تو کیا ہوگا؟ صرف ایک پیش سے کام چلانا ہوگا۔ اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، کیوں؟ مجرورات میں سے ہم نے پڑھا تھا دو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس پہ، یعنی ہمیشہ اس پر کسرہ آتا ہے، ایک جس پر حرف جر داخل ہو، دوسرا جو مضاف ہو۔ تو بائع مضاف ہے اور الاسنام مضاف الیہ، سوری جس پر جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پر ہمیشہ کسرہ آتا ہے، تو بائع مضاف ہے، الاسنام مضاف الیہ ہے، اسی لیے اس پر ہمیشہ کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا۔ تو میں نے لگا دیا یہاں پر میم کے آخر میں کسرہ۔ اب دیکھیے دو چیزیں آپ نے یہاں پر سیکھا، کیا؟ مضاف پر کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ بائع الاسنام مطلب ہوتا ہے، صنم کی جمع اسنام مطلب مورتیاں، بائع مطلب ہوتا ہے بیچنے والا۔ تو بائع مطلب کیا ہوا؟ مورتیوں کو بیچ۔ مضاف الیہ کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ کا کے کی سے کرتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ جیسے غلام زیدین، زید کا غلام، قلم زیدین، زید کا قلم، تو ایسے ہی بائع الاسنام مورتیوں کا بیچنے والا۔ یہاں تک آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے قبل ایام کثیرۃ جدہ۔ قبلہ پر کیا ہے؟ زبر لگا ہوا ہے، یعنی کہ منصوب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ کس پر منصوب؟ ہمیشہ جس پر فتح ہوتا ہے وہ منصوبات میں سے ہوتا ہے، یعنی منصوبات جو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایسے فعل ہوں گے جو کیا ہوگا؟ جس پر ہمیشہ فتح ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، وہ منصوبات میں سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر قبلہ پر فتح ہے، تو ہم کو چیک کرنا ہوگا قبلہ پر فتح کیوں آیا ہے، قبلہ پر فتح کیوں؟ قبلہ کا پہلے ترجمہ سمجھ لیجیے۔ قبلہ مطلب ہوتا ہے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو قبلہ کیا ہے؟ آپ منصوبات ہم نے پڑھا تھا کہ منصوبات یعنی وہ ایسی اسم جس پر ہمیشہ فتح ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، وہ منصوبات میں سے آتا ہے۔ قبلہ پر فتح لگا ہوا ہے، تو ہم کو پتہ کرنا ہوگا یہ قبلہ پر فتح کیوں ہے۔ تو اب آپ کو میں نے منصوبات جو پڑھایا تھا اس کو آپ چیک کرنا شروع کریے۔ منصوبات، اس کے لیے چیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نارمل کتاب اوپن کریں گے ہم، یہ ہمارا ہو گیا، ہم منصوبات کا چیپٹر نکالیں گے۔ یہ مرفوعات ہے اور یہ ہمارا ہے منصوبات، ٹھیک۔ منصوبات میں سے ہم کو کیا دیکھنا ہے کہ قبلہ پر جو ہے فتح کیوں ہے، تو وہ ہم کو کہاں ملے گا؟ مفعول فی میں ملے گا۔ مفعول فی میں کیوں ملے گا؟ مفعول بہ یا یہ سب میں کیوں نہیں ملے گا؟ آپ کو معلوم ہے مفعول بہ عام کو کہتے ہیں، جس پر کام ہوتا ہے وہ مفعول آتا ہے۔ مفعول مطلق میں جو ہوتا ہے فعل کا ہی مصدر ہوتا ہے، قبلہ فعل کا مصدر نہیں ہے۔
مفعول لہو میں جس کی وجہ سے کام ہوتا ہے وہ آتا ہے قبلہ یعنی پہلے. تو یہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوا, یہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا. مفعول محو واو کے بعد آتا ہے, یہاں کیا ہے قبلہ کے بعد جو ہے کوئی واو وغیرہ تو کچھ ہے نہیں. مفعول فی میں کیا ہوتا ہے, مفعول فی کے اندر کیا ہوتا ہے ظرف زمان اور ظرف مکان ہوتا ہے, جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا. یعنی کوئی زمانہ آپ دیکھیے, مفعول فی وہ زمان یا مکان جس میں واقع ہوتا ہے اس کو ظرف زمان ظرف مکان بھی کہتے ہیں. جیسے دہرن زمانہ, حین, قبل, یوم, لیل, سنتن, اس طریقے سے. تو قبلہ کیا ہے, قبلہ کیا ہے, قبلہ مطلب ہوتا ہے پہلے. تو پہلے یعنی یا تو ایک دن پہلے, تو کیا آ جائے گا زمانہ ہو جائے گا, ایک دن پہلے آ رہا ہے. یا پھر کیا ہوگا ہم کہیں گے اس آدمی سے پہلے, تو یہ جگہ ہو جائے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا ظرف مکان ہو جائے گا, کیوں مکان کے اندر جگہ ہوتا ہے, زمان کے اندر زمانہ وقت ہوتا ہے. تو 100% قبلہ ہم جب کہتے ہیں پہلے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مفعول فی ہوگا. تو مفعول فی ہونے کی وجہ سے کیا ہوا, اس کے اوپر زبر آیا ہے. ٹھیک سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیے یہ ایامین ہے. ایامین کیا ہے بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ایامین پر کسرہ کیوں ہے. ہر اعراب کا کوئی وجہ ہوتا ہے, ایامین پر کسرہ کیوں ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسرہ کس کس وجہ سے آتا ہے, دو چیزوں کی وجہ سے. کس کس وجہ سے, یا تو حرف جر داخل ہوتا ہے یا مضاف الیہ ہوتا ہے. تو ایامین سے پہلے کوئی حرف جر نہیں داخل ہے, اس لیے قبلہ حرف جر میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی جو دوسری جو ہے وہ کیا ہے مضاف الیہ. اس کا مطلب ایامین 100% مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. ایامین جو ہے یومن کہتے ہیں, یومن کہتے ہیں دن کو. ٹھیک ہے, یومن مطلب دن ہوتا ہے, یہ واحد ہے. یومن کی جمع آتی ہے ایام, مطلب بہت سارے دن. تو یہاں پر ہے ایام جمع ہے, اور ایام پر کسرہ کیوں ہے, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. یہ مضاف الیہ یہ ہے, تو اس کا مطلب 100% اس کا کوئی مضاف ہے, تو یہ قبلہ جو ہے یہ مضاف ہے. تو قبلہ ایامین یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, کاکے کی. تو قبلہ ایامین مطلب بہت دنوں کے بہت پہلے. تو ایسا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, تھوڑا اور اچھا ترجمہ کر کیا ہوگا, بہت دن پہلے. یہ ترجمہ ہو گیا قبلہ ایامین کا. اب دیکھیے یہ کثیرتن, یہ کثیرتن پر یہ بہت اہم ہے, غور سے سمجھیں. کثیرتن پر کسرہ کیوں آیا, یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, یہ تو پاسبل ہے نہیں, اس لیے کہ دو ایک ساتھ دو مضاف الیہ کبھی نہیں بنتے. تو یہ کثرتن پر اور کسرہ پھر کیوں ہے, اسی لیے کہ اگر اس کو آپ کہیں گے مضاف الیہ, اس کا مطلب اس سے پہلے والا مضاف ہونا چاہیے. اور آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا کہ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتا ہے, تو ایامین پر تو تنوین ہے. اس کا مطلب یہ نہ مضاف بن سکتا ہے اور نہ کثرتن مضاف الیہ بن سکتا ہے. تو پھر کثرتن پر کسرہ کیوں آیا, تو یہ آیا صفت ہونے کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ موصوف صفت کا اعراب سیم ہوتا ہے. تو اب کہو گے ارے اگر صفت ہوتا ہے اب موصوف صفت کے اندر, تو 4 چیزوں میں برابری ہوتی ہے. کون کون سی چیزوں میں, اعراب میں. تو چلو مان لیا جائے دونوں کا اعراب سیم ہے, لیکن مذکر ہونے میں ایامی مذکر ہے, یہ مؤنث ہے. کیوں مؤنث, ہے گولتا لگا ہوا ہے کثرتن پر. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایامین جمع ہے, کثرتن تو جمع الگ نہیں لگ رہا. تو اب آپ ایک قاعدہ اور یاد رکھیں گے. وہ قاعدہ کیا یاد رکھیں گے, غور سے سنیے, پہلے سن لیجئے پھر سمجھاتا ہوں. قاعدہ یہ ہے کہ جب موصوف اور صفت, تو آپ کو معلوم ہے جس کی صفت لائی جاتی ہے وہ موصوف ہوتا ہے, اور جو صفت ہوتا ہے وہ جو خوبی ہوتی ہے وہ صفت ہوتا ہے. جیسے ہم کو کہنا ہو زید اچھا لڑکا ہے, تو زید کیا ہو گیا, موصوف ہو گیا, اور اچھا صفت ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ یاد رکھیے قاعدہ, اب یاد رکھیے, اس کو کاپی میں لکھ لیجیے. کیا لکھنا ہے, جو موصوف غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے. پھر سے سنیے, جو موصوف غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے اس کی صفت ہمیشہ واحد مؤنث ہوتی ہے. پھر سے سنیے, جو موصوف غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے اس کی صفت ہمیشہ واحد مؤنث ہوتی ہے. اب یہ غیر عاقل کیا ہے, جمع مؤنث کیا ہے, سب سمجھیے. یہ ہے قلم,
मौसूफ हो गया, जमीलुन ये सिफत हो गया। तो ये तो नॉर्मल मौसूफ सिफत हो गया। इराब भी सेम है, दोनों मुज़क्कर है, दोनों वाहिद है, दोनों नकेरा है। ठीक, चारों चीज़ में बराबरी हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, गैर आकिल की जमा, इसी कलमुन को मैं क्या करता हूँ, अकलाम लिखता हूँ। अकलाम कलमुन की जमा है, ठीक है, कलमुन की जमा, ये अकलाम है। आपने पढ़ा गैर आकिल, गैर आकिल कहते हैं गैर जानदार चीज़ों को, जिसके अंदर अक्ल नहीं होता है, रूह नहीं होता है, जो ज़िंदा नहीं होता है। कलम ज़िंदा है? नहीं है, मरा हुआ है, नॉन लिविंग है। क्यों? कलम के अंदर रूह नहीं है, जान नहीं है, इसीलिए कलम क्या होगा, गैर आकिल होगा। ठीक है, तो गैर आकिल की जमा मतलब क्या होगा, कलम की जमा, तो अकलाम है। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें जिसके अंदर जान नहीं है, कलम, कॉपी, टेबल, कुर्सी वगैरह, तो हमने क्या कायदा शुरू में पढ़ा, गैर आकिल की जमा, जो मौसूफ गैर आकिल की जमा हो। अगर जमा नहीं है, वाहिद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर बराबर रहेगा। लेकिन अगर गैर आकिल जमा आता है, जैसे कलमुन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मौसूफ सिफत बराबर रहेगा एक दूसरे से। लेकिन कलम की जमा अकलाम है और ये गैर आकिल है, तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि इसकी जो सिफत होगी वो हमेशा क्या आएगी, वाहिद मुअन्नस आएगी। गोलता मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने ये वाला ता लगा दिया है, ठीक है, लेकिन इसको आप गोलता समझे। अकलामुन जमीलतुन, क्या हुआ, कलमुन की जमा अकलामुन है और ये गैर आकिल की जमा है, तो ये मौसूफ है। तो इस मौसूफ की सिफत मैंने क्या लाया, वाहिद मुअन्नस। जमीलतुन क्या है, वाहिद मुअन्नस है, ठीक है, वाहिद क्यों है, इसलिए कि जमा नहीं है, तो लाया। इसी तरीके से एक और हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कलम के अलावा आप कोई और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। जैसे मैं ले लेता हूँ मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन मतलब होता है चाबी, की, खोलने वाला, चाबी। मिफ्ताहुन मिफ्ताहुन समीनुन मतलब होता है कीमती चाबी। ठीक है, दोनों एराब में सेम है। मिफ्ताहुन वाहिद है, समीनुन भी वाहिद है। मिफ्ताहुन मुज़क्कर, समीनुन भी मुज़क्कर। मिफ्ताहुन मा नकेरा, समीनुन भी नकेरा, क्यों, इसलिए दोनों पर जो है तनवीन लगा हुआ है। तो ये गैर आकिल है। अब अगर मुझे इसकी जमा करनी होगी तो मिफ्ताहुन की जमा आती है, मैं इसको हटा देता हूँ, मिफ्ताहुन की जमा आती है मफातिहु। मफातिहु, तो ये क्या हो गई, जमा हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब गैर आकिल की जमा मौसूफ हो तो सिफत क्या होता है, वाहिद मुअन्नस। तो जो समीनतुन था वो क्या बन जाएगा, जो समीनुन था वो क्या बन जाएगा, समीनतुन बन जाएगा। समझ में आया, यही है कायदा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कसीरतिन, ये कसीरतिन क्यों है, ये अय्यामिन क्या है, गैर आकिल की जमा है। गैर आकिल की जमा क्यों है, इसीलिए जमा है। आप इसको देखिए गौर से, ये है यौमुन, ये वाहिद है, तो इसका जो है ये यौमुन कसीरुन आता। ठीक, इसकी जमा क्या लिखी हुई है, अय्यामिन कसीरती। अय्याम कसीरतुन, गोलता नहीं है, आप याद रखें कि मैं जब आखिर में ये ता लगाऊं तो वो गोलता ही समझे, लेकिन यहाँ पर गोलता असल में नहीं लिखी हुई है। अय्यामिन कसीरतिन हो गया, अय्यामुन कसीरतुन हो गया। तो क्या हुआ,
यौमुन वाहिद था तो दोनों बराबर थे मौसूफ सिफत, लेकिन जैसे ही गैर आकिल की जमा आई, यौमुन गैर आकिल है ना, इसके अंदर दिन के अंदर कोई जान थोड़ी ना है, रूह नहीं है, तो यौमुन की जमा है अय्यामुन, तो इसकी सिफत क्या आ गई, कसीरतुन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कसीरतुन क्या है, अय्यामिन की सिफत है। तो अय्यामिन पर तनवीन है, कसरा है, इसीलिए इस पर भी कसरा है। तो समझ में आया, ये अय्यामिन मौसूफ है, ये सिफत है। अब कहोगे अरे अय्यामिन तो मुज़ाफ इलैहि था, हाँ ये मुज़ाफ इलैहि भी है, ये मौसूफ भी है, ठीक। ये कसीरतिन हो गया। अब ये कसीरतिन क्या है फिर, तो ये कसीरतिन ताकीद है। ताकीद आप पढ़ चुके हैं, बराबर होता है, ठीक है। तो ये कसीरतिन क्या है, ताकीद है। जिद्दन जो है ये हमेशा ऐसे ही लिखाता है। ऐसे ही लिखाने का मतलब क्या होता है कि जिद्दन जो होता है ज़्यादती बताने के लिए आता है। जिद्दन मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो जिद्दन हमेशा ऐसा ही लिखाता है, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया, क़ब्ला मफ़ूल फ़ी है, मुज़ाफ़ है, अय्यामिन मुज़ाफ़ इलैहि है, मौसूफ़ है, कसरतिन सिफत है, मुअक्कद है, ये कसरतिन ताकीद है, और ये भी मुअक्कद ताकीद है, ठीक। जिद्दन ऐसे ही लिखाता है। अब तर्जमा देखिए, क़ब्ला अय्यामिन कसीरतिन कसीरतिन जिद्दा, अय्यामिन कसीरतिन बहुत ज़्यादा दिन, ठीक है। क्यों, मौसूफ सिफत है तो बहुत ज़्यादा दिन मौसूफ सिफत हो गया। क़ब्ला अय्यामिन कसीरतिन बहुत ज़्यादा दिन पहले, ठीक है। कसीरतिन जिद्दा यानी बहुत बहुत पहले की बात है, ठीक है, बहुत बहुत पहले की बात है। यहाँ तक आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं इससे आगे आपको नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों नहीं पढ़ाऊँगा, उसका रीज़न है, पहला सबक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। कल आपको क्या करना है, ये आपका टास्क है। अगर आप इसका टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे, मुझे ना भेजे मंजूर है, लेकिन अगर आप इसका टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप फिर कामयाब नहीं हो पाइएगा, आपको नहव सर्फ अच्छे समझ में नहीं आएगा। मैं ज़्यादा टास्क नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ ये 2 लाइन का टास्क दे रहा हूँ। जिस तरीके से पूरी छानबीन मैंने इल्मुन सर्फ से की है, आपको भी ये टास्क दिया जाता है। ये सिर्फ 2 लाइन की छानबीन आप करिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारा क्या है, इस पर क्यों एराब आया, इस पर क्यों एराब आया, ये आपको सिर्फ 2 लाइन का करना है। और इसका ट्रांसलेशन आपको करना है। ट्रांसलेशन जो है मैं आपको नोट्स में भेज देता हूँ, आपको उस हिसाब से ट्रांसलेशन आपको करनी है। अब देखते हैं इंशाल्लाह आप कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। नहीं कर पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करिए। ट्रांसलेशन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो आप इतना तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि किस पर कौन सा एराब है और वो एराब क्यों दाखिल। अगर आपने इतना बता दिया तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं, आप इल्मुन सर्फ आप अच्छे समझ रहे हैं। आज आपको 3 जो हैं सब्जेक्ट्स मिलेंगी। आज से आपको हमेशा क़ससुन नबीयीन की मिलेगी, इल्मुस सर्फ की मिलेगी और मुअल्लिमुल इंशा की मिलेगी। तो ये आपका क़सस आज 2 ही लाइन होगा, कल आप 2 लाइन देख कर आएंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप हमको बताएं कि आपको आज का पढ़ाई कैसा लगा, ठीक है। एक बार फिर आप ऊपर से तर्जमा देख लीजिए, ठीक है। मन कसरल असनाम, मूर्तियों को किसने तोड़ा, बायुल असनाम, मूर्तियों को बेचने वाला, क़ब्ला अय्यामिन कसीरतिन कसीरतिन जिद्दा, बहुत लंबे समय पहले की बात है। 3 लाइन का मैंने कर दिया है, ये 2 लाइन आप देख कर आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।